या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या नबी या नबी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका नबी তোমায় দেখিনি হায়াতে বড়া গো পাইনি ও নবী তোমায় দেখিনি হায়াতে রওজাই জমহাইনি তাই বলে তোমায় বলে ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সাল্লাল্লাহু আলাইকা নবীজির আব্বা আব্দুল্লাহ নবীজির আম্মা নবীজির রওজা মদিনা নবীজির কন্যা ফাতেমা ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী সালাম আলাইকা या हबीब सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका तो नाम रहमत लिल आलमीन तुम्हार नाम पहाया से तुम्हार नाम रहमत लिल आलमीन तुम्हार नाम पहाया से रखिलेन रब्बुल आलमीन काला बिलल मुर्शले या नबी या नबी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या नबी या नबी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। তো এখানেই আমাদের শেষ। ইনশাআল্লাহ আমার ইউটিউব চ্যানেল এমডি ফুল অফিশিয়াল বা গজল বলবো ওখানেই নাম্বার পেয়ে যাবে এবং এসএম নাথ আমাদের